kita memperbaiki sholat dulu. Batalnya sholat beberapa batal sholat. Batalnya sholat itu ada 11. Besaran 11 berapa? 11 lah. 11 wahida asaro. Toh asaro wahida. Yang mana? Wahida asaro. Beberapa yang membatalkan sholat. Sholat menurut istilah ialah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbirin muftatamatun bitaslimin. Sholat ialah beberapa gerakan, beberapa ucapan dan beberapa gerakan yang dikhususkan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau sholat diam saja nggak ada gerakannya, itu bukan sholat. Sedangkan menurut bahasa, sholat ialah ad-doa, doa. Semua dari takbir sampai salam, sholat isinya doa semua. Tapi bukan berarti semua doa itu sholat. Sholat ialah doa, tapi tidak semua doa ialah sholat. Semua kuning emas, tapi yang kuning belum tentu emas. Sama seperti itu bahasanya. Sholat ialah doa. Kalau misalkan naik haji, itu nggak doa, cuman gerak doang, muter-muter Ka'bah, nggak doa. Naik hajinya sah. Kalau bayar zakat, cuman doa doang, tidak langsung nganterin, itu zakatnya sah. Kita membicarakan tentang zakat sah, bukan keutamaannya, yang penting sah aja dulu. Yang membatalkan sholat ialah satu, berbicara dengan sengaja. Ketika Allahu Akbar ngomong, jar mana daharkan, sholatnya batal. Maka jangan berbicara dengan sengaja. Yang kedua ialah yang membatalkan sholat, bergerak yang banyak. Gerakannya banyak, lagi Allahu Akbar, banyak nyamuk, plak, plak, nggak boleh. Atau Allahu Akbar, kakinya goyang-goyang, nggak boleh, batal sholatnya. Kalau ada nyamuk di kepala, nggak boleh dipak, harus pakai satu jari. Udah. Atau gatal pakai satu. Jangan lagi banyak nyamuk, plak, atau lagi gatal, nggak boleh, batal. Yang ketiga ialah berhadas, lagi Allahu Akbar, dia nggak kuat, mules. Ya. Daripada membatalkan sholat, mending sholatnya dibatalin dulu. Mules, daripada nanti pas ruku berhadas, kentut dan sebagainya. Maka itu membatalkan sholat. Yang keempat ialah terkena najis. Yang ketiga tadi berhadas, yang keempat ialah terkena najis. Lagi Allahu Akbar, biasanya kan santri salafi mah pakainya kayu. Pengasuhnya biasanya ngingu ayam. Enggak sengaja santrinya mau masukin ayam ke sorean waktu sholat maghrib. Ayamnya di atas genteng. Lagi Allahu Akbar, bluk aja tainya kebatuk. Pas pisan yang kena kotoran ayamnya lagi pilek, diambu, kayaknya enggak itu dirasain sama Ridho. Wah, tai ayam nih. Ya, tapi sholatnya batal. Atau lagi Allahu Akbar, jatuh bangkai kebo. Batal. Kalau najisnya kecil tidak batal. Tapi kalau najisnya besar batal. Terbukanya aurat lagi sujud. Ya, lagi sujud tiba-tiba ada angin sepoi kebuka, di belakangnya ada yang lain, maka sholatnya
batal. Atau biasanya santri laki-laki lagi sholat sarungnya diplorodin ya. Nah batal atau dimasukin apa, kalau di Jawa namanya disilap, kalau di sini namanya apa, kalau lagi sarung dimasuk ke atasin apa nama apa, kalau di Jawa namanya disilak, kalau di sini nama apa, di sini nggak tahu. Intinya disilak. Berubah niatnya berubah, tadinya sholat maghrib malah sholat isya, lupa orangnya, pelupa, batal sholat. Membelakangi kiblat yang ketujuh, nggak boleh. Cara membenarkan orang salah kiblat ialah jangan dimarahin. Andre lagi sholat, Tiar tahu kiblatnya ke sana, nggak usah bilang, Dre salah kiblat, nggak usah, deketin Andrinya, diputerin sama Tiar. Itu cara membenarkan salah kiblat. Nggak usah Tiar salah kiblatnya atau Andri salah kiblatnya, nggak usah pakai omongan, deketin deh, belokin kemana kiblatnya. Yang kedelapan ialah batalnya sholat makan. Ridho nyimpen permen, ingat ketika Allahu Akbar lihat kantong, iya ada permen lumayan lah, nyapa batal sholat. Atau lah habis makan daging nyangkol apa dagingnya, nah, ditelan batal, ditahan aja, nggak boleh ditelan sedikit maupun banyak batal, apalagi 1 kilo. Nah, itu makan daging gelap 1 kilo ya, jangan ditunda, lumayan ini belinya mahal nih di Korea, ditahan dulu, kalau enggak kuat ditahan bubarkan, batalin sholatnya. Minum batalin sholat, minum membatalkan sholat, atau main ludah, dimut-mut ludah udah banyak ditelan batal, atau mainin ludah keluar masukin lagi, itu membatalkan sholat. Yang ke-10 ialah terbahak-bahak, ya ketawa terbahak-bahak. Yang 11 ialah murtad. Apa murtad ya? Keluar dari agama Islam. Ma'udzubillahi min dzalik, moga-moga kita dikuatkan imannya, tidak keluar dari agama Islam. Agama Islam ialah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang paling sempurna. Mana buktinya agama Islam sempurna? Buktinya ialah turunnya Nabi Muhammad. Itu yang membatalkan sholat. Ada tambahan yang membatalkan sholat ialah ketika sholat senyum ya, lagi sholat Tiar bercanda sama Ridho ya, barang lagi sholat Allahu Akbar terkenang candaannya Ridho, senyum keluar giginya batal. Itu. Yang tambahannya lagi yang membatalkan sholat ialah selain tersenyum, dehem. Tahu dehem? Dehem disengaja, dia dehem. Nah, batal. Kecuali tidak disengaja, habis makan salak kayaknya di sini nyangkol, dehem. Nah, itu batal sholatnya. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja mah tidak apa-apa. Sholat boleh gak kalau misalkan sholat janjian? Sholat janjian itu boleh. Misalkan Andre nunggu Tiar sholatnya jam 3 pulang sekolah, kata Andre, Tiar sholat sama Ayu nantilah mau mandi dulu, ya udah nanti nyusul aja ya. Nah, ketika Andre Allahu Akbar habis ghairil maghdubi alaihim waladhdallin asar, Tiar datang, udah Tiar nggak usah niat asal langsung sholli fardhu dhuhri arba rakaat sebelum adaan makmuman lillahi ta'ala, sah sholatnya ikut samaan Andre. Itu namanya sholat janjian. Gak apa-apa, tapi nggak boleh digunakan untuk dalil atau nggak boleh digunakan untuk setiap hari. Ini mas setiap hari, nah itu yang tidak boleh. Itu yang bisa membatalkan sholat. Yang membedakan sholat ialah 1 hewan, 2 orang gila, 3 orang kafir. Yang membedakan orang itu ialah 1 sholat. Yang membedakan sholat, yang membedakan orang Islam dengan yang lain ialah sholat.
Dan yang membedakan sholat dan tidak sholatnya ialah satu, orang gila. Orang gila nggak boleh sholat. Yang kedua ialah orang kafir nggak boleh sholat. Yang terakhir ialah orang hewan, itu nggak boleh sholat. Kalau misalkan nggak sholat, tinggal milih mau jadi hewan, mau jadi orang kafir, atau mau menjadi orang gila. Itu yang membedakan sholat. Tidak boleh. Jadi kalau Andri nggak mau sholat, gampang Andri, pura-pura gila Andri, cedotin kepalanya Andri. Nah itu nanti gila. Itu yang tidak boleh sholat. Makanya sholat itu penting. Kalau misalkan zakat, puasa, naik haji, itu Allah nurunkannya di bumi, sedangkan sholat langsung Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Jangan dibiasakan ninggalin sholat. Itulah itu yang bisa membatalkan sholat ada 11. Satu ialah berbicara dengan sengaja. Kedua, bergerak yang banyak. Ketiga, berhadas. Keempat, terkena najis. Kelima, terbuka aurat. Keenam, merubah niat. Ketujuh, membelakangi kiblat. Kedelapan, makan. Kesembilan, minum. Kesepuluh, terbahak-bahak. Kesebelas, murtad. Ada pertanyaan nggak masalah membatalkan sholat? Gimana? Ada gak sholat? Atau sholat Allahu Akbar bersin, cuk. Nah batal gak sholatnya itu? Batal gak sholatnya? Allahu Akbar tiba-tiba gatel bersin, cuk. Nah, itu sholatnya tidak batal karena tidak disengaja. Kalau misalkan bersin, Allahu Akbar, cuk, ayam kampung. Nah itu Allahu Akbar, Ustadz amplop. Nah itu nggak boleh. Yang batal itu disengaja, yang tidak disengaja itu tidak batal. Itu yang membatalkan sholat. Jadi sholat ialah beberapa ucapan dan beberapa gerakan yang diawali, yang dikhususkan dan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Allah.